ida ikanga munoza developer après les developer chando hone soka ngabuzila fawaid ikanga ngamba fawaid ijtimai yani ze fawaid ikanga zinjao haruma ye niveau social haba hindi duka ya itumu wakati ufungao ngeri jahili yao hasonti pia ukari kapale hani ni ngo égalité al musawat ya ukasonti pia ngasi sawa kabati difference entre ya mru riche na mru pauvre entre ya maskini na tajiri kabati difference au farqa baina ya mtukufu na mru mbungufu na mrukao leo ngena mru akikabaila au mrikao leo ye marenti shawo wonti pia ngwa sawa wasingo ukaya harumanzaya omtana wa Ramadhani hawati pia bimaana huyo ngesomesa umanadamu ya ukaya haina wakati ujo kaanza utakabari au ujiona ukangawe na mali angawe na jau shayurejeze daraja hamba ni wono kabani wewe wensa wanwanti pia haukangawe na yaswifa na latina la ukawe mwana adam wa huwa la wonti pia wala wa adam idha nabonge risomesao ila roho ya ukaya wa ruwa kesawa ngabwe faida ya bili nahya ijtimaiya ya ukaya wakati nilo nazinzaya na bala harumu mahakamili tikaula botasi tikaula bomtana tikaula bomasihu nga wanadamu ikao kwa tushinda nga bitoa usiku kamili raho jamunda mahindwa haleto maji haizo wakati naja na njia zenza zila shanga mhisuka banga wanadamu watabi hao ita nabonge nsomesao kaya yabonge lazimun kauhe nangalie wale ikaundo watabi hao ni odokaya ila mbahindu ikaundo Mwenyezi Mungu yani kaila neema ya ukaya waja utena ni jue ni partage ni hanyise vamojanuwa na wana ngawe faida haruma upande nahia tanzimia wa iktisadia niveau organisationnel ndo upande wa kiéconomie natuka ujajaru ndo kama nadam haruma mahaka milingulo kadonda yabongo fanyo dépense kadonda haza weka mwezi hakaurumia 500 euro sham Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haja mujwajalia kwa mwezi hunu shau economize mbavi au kango jole kado nzima shaho shindana nurefa ida hiyo ni kama nadamu muislamu helewa ye aspe yone maana Mwenyezi Mungu akakotaja akakotaji ya yetumu ije usome namna ya ukafanya akiba namna ya ukaya ukimru economist wa ukafanya economy ya namna ya ukaya leo uleleo usaze mbavi ije yuonese namna waja utena ya ukaushinda udoji programe ula uhayati wa hao haizo hizo zonti pia imanadamu ya hisi ye maana hiyo ya boyo ushinda hahundana ne faida hiyo nando ukaya yekaha gungu henda mna Mwenyezi Mungu ya mwihantiza hiyo abunga rutuka hundo kwa mwezi ho hisa shangu kona hindi nguko na banki baya daki amma rijaru bihundo kasi wa komori sinde namna hiyo au kanga wenji harumasi mlunganzo ya profite kwa maharibi shila shahula wajo kaushila botasi nabo mtana ushihunzanye tisha usiku shauhunzanye shahula shantumbili ntundaru shipi hausiku uzima shihanzo wakati uzima yabo shoka udunga balanga shoka henda shatiwa yabo mwanadamu lo henda mna hiyo yabo kajadiriki ye maana yatumu wala kajadiriki ye hikma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakautaha iparihanihe harma yetu ngabo faida waja utena de faida kiswiha yakini ya upande wa he sante ikawo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajari hati za regime ikawo kesu hutajendo hunde medicine yo kenda nje harmo regime shawa wae hari hati za regime ya ukaimaida ya humanadamu harmo mahakamili nga ojumotoriha razidiro razangu ulimtana huli yijanga bozeguta haina wakati ngo ulo idhan haina hinushonti pia na shikena mvu hata yo lazimu wakati shivumba idhan abanga luka ujajaru ndoka ila stoma yao ngiro wao ngefanyo hazi na ufanya effort ikange ndo hata wakati idepasse ze limiti za hayo idhan abanga lazimu waparihani he wakati wa ukaya leo ivumwe mbabi na hiyo ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam yadiriki aspe hiyo haukaiwe nde mengo ni mweze maana neze hikma zilo harwetumu yara miyokani lisumu tasihu na mfunge baka mjuka wao narangalie namna wosilamu kautende ya ustaarabu pia narangalie ze taabu ikaundo ziliwa harma ule menguliwa ba deze taabu za unene deze taabu
za hondi kaule hata ngwendo wakati hata mtu yani ngutoweze mali yahe onti pia na mwimu ya hundane hindi ya hundane na ukaya hundi haizungu kulo haina malala yonti pia haina shaula yonti pia ya doha milo kashinisho utongeza mruha kunguzaze ebwa mujo muona ngondo milionea ya zita na wala mnyezi mu hasa hao hanti za ire ni la wiyo shaha namna ngo jina ikakuna utoa mapesa na ndo kaulo funga ya mulithnaini wal khamis haruma haina mfumo ili ndibake equilibre haruma zilaziongoza hapo haja hao hanti za haruma mwaha ya ukaya ngao mwezi wa Ramadhan ya ukaya ngofungo ntsihu mengo miraru zentsihu mengo miraru hizo mtu 29 shahunu lazima bafarihani waja utena unono baada yabo haukakujaka kushila wakahula ngoshibunguzo ila nabo ila maida na ila stoma ngevu mwao yabozi laziungo ngazi repreneo au ngazi rengao shile kaundo ya kaulazimu chiparise haruma yetum yonde maana mtume ameukaya sumu tasihu na mfunge na mjungu ndana na wao shasisi tide namna hiyo daila huyo na tohamba uliokaya magharibi au kabla lazima rijokaya hasatan wakati mru ya vita yani ranzi wakati mru ya ranzi wa subuhi mru ya tula mbahindu hata wawasulipo magharibi yabo estoma huyo hage jafanya hata mbaha zitoka ntipi wejesa ila mwanzo urenge mahongo ya nrovi na batene zadunga bozonsi pia uirihe hanamna ya uziro yaboko livu harimo mudaula shange rudije iriha uziro ikao ngendo hata itongeza oliuka na unono shango hondano na wade hondana na tabu abo yoje utena ngendo ya lata ila hikma ya koparikani harimo shango kai mriyato shehe yende maana ma specialist ya harimo huo wajoshinda wa developer harimo jani huyo chana rangalia hikma mtume sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ikambungu funguo nguradi sohiri nguradi sohantede au ka harimo ila data harimo ila tede ngabo matieri bali kanga zindozi lainishe ndeza lainishe ze mfubwa au we marungo namni kaule wo wakati ngolo mnatede tede nzima au ndaru Yesu na mtume sallallahu alayhi wasallam baada hapo kunamba mali hiyo ndio mbangu ya mwando ufungu wao ngofunguo kenda namna hiyo abu huyo mtosha ukausa ufungua baada yapo ikauri hansi mbapa nzenge ujwandi soriha hambabi shabo akatula shangerengao haila kiasi kaunda ilona ula uhutajifu wa hayo amjo kaza mbabi bano ikaga kwanza kudevelope boso ndi ngarjozi zionesa Assalamu alaikum. Voi edite no fundi miriazo ni sabanu valori karanavanu ha janibu andu wailinga voi madoktera ngabo mafundi alafu mafundi akaonesa umuhimu watumu ni lazima mrazi funge kamdo lazima mrazi fanye kabla fungicho ejo abahale kaptonika Dr. Yusuf Al-Kasim yaonese za lazimu mwanadamu Islamu ani en tant que docteur il y a la demande il y a la demande de ce monde là. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Andani ngam amshukurio Mwenyezi Mungu ikaondo yatonga RTNC walipare usiku wa madaumu vijeri hadithi ya ubazima alimwa suje ikao ndio muhimu kamjua halisia ukaya zingizwani mafunzi kao mshukuru fundi muniri kaondo makalima ya disaba ni namna kaondo eleza zebahati kao do esi haya mwanadamu ipariane hao olivo wakati kaondo yafungao etumu ngamjo andisema kalima yangu olionde sije kaondo mwarnika ri shinderi hadisi wazima ze faida ikao ndo mwanadamu atiparisa hofunga echumu ritimizi ha ze madhara ikao ndo mwanadamu yanzo ya parisa kangu fungwa echumu ni madhara yao afikire Qur'anisa izamba pia makalima mtume wao tena ya zamba abo ze etudika ndo zakauja après
yani zile tabihithi za kisayansi kawas kauja apre wabulio dununo zikabuja jeje zisindrie ile makalima yayo ngie baada hapo bese ngadro jibu walionde makalima yayo le swali kaundo wa misalo na mtu abida afu ngetima kafunga kamdo andisa he makalima fundi ya babanu ya he mtume ya rambi ukaya na mfunge ba davo mtu parisa wonono ile siansi ya nyumeni kaundo ya haja ija ionesa iprove ze makalima yayo haukaya izoetu zikawazifanywa ni wandu deja kwa tufunge tu wajusa maswala maili so ile mwandu do shida wele ukaya eva numrufungwe tumu katina mabara kana ukana problem namna je yesuha ya mwanadamu isuporte wetu andani de swala la bili ikaondo walijibu la kabjali proveze no kwa tumera ya rambi yazo dainukaya efaida kuikao mwanadamu ngupare hanoniyo holionde sio yae ekangu fungo engi au kaiti ila mwando dokaya ezungo za mwanadamu hino katika ondo za njia hari mwa mvao funga tumu ngabo harma ezungo za hatu zi organic kwa dramba je ani yonde yankili zaba bangu fundi holionde efaida za kiankili yo de damu yo de shebandama yo de foi yenye izo de zenso izo zontipia ngizo na zefede za hazo haukaya ngazendo za elimine zinu deshe zinu toksini ikao harimo umuhakamili ya organismu ya mwanadamu ngendo ya zizingare zike harimo bahanukao Jinambuka izo toksini la profond gizo tellement gizo harimwa mahale kao kabati namna ushinamrazi towe totiloka njara mmoja taratibu zo funga tu nge baada yao ye hususan organi muhimu amade de foie de yenye yanambendo ambao glycogen kao yo essence yonde tsongao kao ekaji decompose yoja na sukari yonde tsongao yankili ifanya hazi yonde tsongao zento ifanya hazi yonde tsongao damu ifanya hazi badala lemba hindo kabla kali lemba hindo wo panga mejo ambao ni trima zote njawar mu damu zende zitsongo mihono ifanya hazi ezibazi ifanya hazi ematori wono ri shindiri rongo wa izo pia yonde lezibati kaundo zikao nge baada yabo izungoza hatu ngabo zinu rabonde de graisse ikao ila source ya energie ani ila source vayo ya energie kao mwanadamu ekai jaka tufunga ngendao yende walio kapsula bahindu yende shindi irenge ze graisse zila zirumilo abundu kao katu lamba hindu kakutula tamba hindu ye ze tudizo wale sayokaya ezungoza kwa sina tamushkili kazendo zeze elimine ze toksinizo andani zo ze deshekao do loni zo toshedara ze elimine nge baada hapo ija germike ibati ya ukaya izunguza hatu za shido zisuporte au kangi zona zinongoza kabilizi rumilo wakati kaondo mwanadamu ya nshio riono rilimbaindu rishindi rende rishindi rifanza zinongoza mtipi umushikili ndifundia wamba lukaya mabungwa ya tuyashikomori rianti ya ukaya wakatahe tumu wakati kao siula nayi maskini haukaya siula zinji fudia zile zabanundo wakati kao siula sukari inji wakati kao siula shingo shinji wakati kao siula shaule kao ngizo na graisse na zina bawenye wakati cholesterol wa mruka wa jula hospitali wa consulte wanduonji kao ngwa una zizima bora hizo badabo ribunguza umlondo skari legume skari salad skari fruit umushikili wo bose wandu kaundo waloko mori humnai bijudo wanga chomusho katika biduke Ufaransa unulaya ikao wenda ule nrovi ule salad kama kisada yao watima kisana nrovi ani yo muhimu relewa ya ukaya
wakati kaundo rifungwe tumu ngabo namna ikao ngebidio rilemba hindu namna hiyo ilolane nesuha ya hatu patino karitabisha ezingoza hatu yestoma wendo ivumwa wakati kaundo tola baindu na yo muhimu waka umahaka amili linazarangalo wakati kaundo rienshio wakati munjinga rubitao kangarumba hindu kandi wazarangaliye aramwezi lera 24 kandi zulumao kangarumba hindu stomange neme wao ye damu ne zenitima na mbano mondoni kao zonde tsonga karli mba hindu zirumilwa ili yankilifanya hazi ili rionondo ili rishindi irende ngazirumilwa ne stoma parce que banu ezungoza mada ino ma energy ndio rumilwa ne stoma wakati ulara huota saa 5 masika ndo lao yakilike shida ya unda faida ya ngazana ngozila ndongo roho ke shida ya unda faida ya rumaze ngozila edamu namne zungula ke shida unda faida ya rumaze ngozila ndi mane kao koshida nele Zimbabwe wakati volumtiti yo muhimu releze o wangu enamni kaundo akabidi wale sha na wanika mithali kao ebidi rifunguweje he pratique normalement o mushkilu kaundo lo Faransa gasina wakati mshashi ikaundo la bidi lebaya zilara 6 onda zilara mfukara waloko mwana wana bahati kwa onda zilara 8 onda zilara shenda voire même zilara 10 wakata ile juu lukaya zilara shashizo ibidi he sunna ni makalime kao ya mbwa musilamu kawe siansi yaba ngatikoya sodikisha ibidi risane rile kadonra badabo rile hau hafifu ngamjeleza ikandaruna mnaji andani wakati kao ndo ndo afungatumu zetabuka ondo esu haya mwanadamu iziparisao tabu ya maji tabu ya shaula kwa sababu umwanonisi mwamba nukaya ngabo yefu ikao ngiona stoku ya shaula ngabo ze gresi ikao jo stoku ngazirumilwao cha tabu ya déshydratation yondoka nduka tena maji kwa mkajana maji imana ikao ngavyoleze namni ikao ndo alomba hindu handani ngazumba lemembia sukari ndio suna fundaze le zabani ukaya ondula tede emanene katika hao ufungue tumu ezungo zao pia ngizo na manki yahe emaji nana manki ya sukari auka sukari inude carburant inde essence inde la essence ka onde rumilwa ndio ile mnante de ola na baziwa aumba maji yo muhimu mrazi mbali auka yo tijema kumrubeza ya ndiza ndio lente de ila memba maji awale mbembe ya sukari kike sema ndio sukari zoka ula ya ziemba bibali ebada yabwendi zonjema ndwane baugu bazala supu chai mbindu ya ikao ndio hafifu umumu aisha ula shamadoshini ukatimba fungwaone tuna ndongo mbili ngendo ya kalmemba bizanza kaundo rikanizo ngebada yabo nezenyora ikao zentwe hususan zode stabia kwa kuyu ikamndungu muhafungwe tu ngebada yabo ndwali dezilera zili abo hunu yo takriban minu wakati kao do yabidi mrafa na mesha la shamsana yabidi enjema babizafu enjema babiza legumu baada yabo enyama fundaza baba hoji bombarde ya hizo rovizila za visiwa leme mavuri hapa keti muhimu wakati kao ndo lifungwa na risane ondone ba maji ondole mendu ya sukari awezi ngoza hao isa ngizo zijikalme zanonga zenda ondo gebada abu zilera zili apre estoma isai ila muha aukendresi wakati mwingi baada hapo zilera zili apre nge unike baengo hafifu toujours ebati tena yogi wa muslimu ne sunna pre amugo ndo aswali la muhimu tena ndo sole taraweha ila sport ngetsongao ishauleka ondo la shina shiti ende shikumile harimwa estoma itabiha shike hafifu risane wakati hiyo babiza legumu na babizafu hauka Uislamu wakati mwingi hunu si unaanza consultation wanzo ka mushkili za hadisi zila pia dinamne kaundo rilao
shaula heze maelezila ni wakati emigo zigongo za kiatu zila ikao ibidi dozi zibungu za mbali abonge ya kadoraro yonziro mafundinganyi vanu ngamjo nikorijika eka tuzimetrize shafikiri mungoni mwe makalima ya mtume hamba ukaya ya suhur yo muhimu ani ehendi na bukaya izina mtume hamba pia isansia banga tsobi i confirm shudiro kashire mralale ya dashida juu zokweli ndo wenjikao kwa shindi wala sabaneti namna rado faro kati rakalama mishashi yo muhimu hauka unando wakati kao ibidi rile maele ibidi hunu ndele pati ani rile shahula ikawa shahula shila choba ko zungoni gebada yabo abo rino maji kwa ndo tabifu kao izungo za hatu zo kanizo katika ndo lifunga ndemane kao ikamka tushinda zigaraze ze shahula shoshira inato zigareze do hafu fungua risane runde ze faida ikawa ndo mtume arabia ili wandua sane wale eskhuru au ka ila muhimu ila de saidi yao ako abo usanke mfubi dokayo muhimu ndone majimeji ye pratiki dokaya hodahoni mnacho jantiza na litri wanusu na bute wa litri wanusu imbrake na bute wa litri wanusu wae ya mtimizi akanga nzo litri wanusu nda litri mbili chujwa sa ndolova nkanga mgushindo afanaza na goizo no muhimu wa uno maji dokatika kutula mahindu yo muhimu katika ndo utohula uno maji menji ushinde sono katahira mabani hino usane utimize litri wanusu nda litri mbili baada ya hapo mruya sane yarenti odola shaula shilona mruha kuwa kuyu na sheza baridi kuwa kuyu ndo areti putu amkera dinaze kaundo mrishi yao ndo areti putu au kaya putu mongoni mwe za hule kao eziungo katina faida harimizo kabati etudiaune sokaya ezunguzamwa dada mungu na faida ya putu ingiwa ma deshingo bande shinde shelime inu historia elime ka shelime shijibiwa chanti historia okaya ezunguzamwa dada mungu do ziunde faida kabati faida zenogo hizo wandu warenti hodola le putu usoni haruma wakati wa Ramadhani au kale putulila au tsanelezera pejma c'est que galendao ndeli kantar mo stomeka ukitaka kufanya hazi ndeli lido crazy lido timba baada ya kufanya mabanguzi harmo stoma utunda kumoja mina stoma tushinda na lambai ndo ngitabishao baada hapo ngami na refluani zaula zilanga ziheyao ne dudu hamone ramweya ne nizo pia de shaule kaundo lilao na risane lifanya attention nge baada ya hapo ondua fanya attention harmo katika ule juangi lokali haukaya wale jua kalilinu gale do valo tsongo mndra transfert ndo roha majifiri lile la semaji na bala deja zentro na zilapia ngazanzo mba majinga ngazifanya kazi yayo ili garde maji abo ngebilomru yafanya attention yesfori enamnikao do wandu wadunga ndasporo katahira Ramadhani ondwa saneki hafifu wasani tikebu jwa juyu ilo conseiller iyo ikao onungwa ngwani kwao na sohawa fanye mbabiza mash yotina ondodo ifanya baraka watiti yani ondodo tosajua ani ilera ondazilera zili ava yo kamra fungue cha mna mwendo wa dakika mengomira onda dakika mengomira ndaru ilera yo vraiment yo suffisant agetoshao wangwa lentigo odofanya esporio haini wakati abunga mtimizi ya hau ujar mwe sujet ni virlie zetabu kaondo zikao arma Ramadhani oliho desio ya zetabu hizo za arma za Qur'ani kama fundingo vanu ngwajori koriji etabu harima tumu dimrukao kejabida fungetu haini mruka onge na unono yabida afungetu kamata atamushiki cha haina mnu ikao kejabidi haukaya ngemwade ya Qur'ani abo kamdulo mwade
ngemru mduhazi aukaya Qur'ani yambo kamrokeza bila afunge mru ulomhamili aukamba atifunge mru amso aukamba atifunge mru lomsafara tinonja armo msafara aukauko armo siya changa mjorejei harimwa emdukaonge mmade harimwa emdukao ngemduhazi harimwa emdulo mhamili aukando siya ya mwanadamu mdulo mhamili zawadzat kaondo arnika yevi c'est que vanu ngabo de dépenses zae ngabo dépenses zae mwana ngabo mwana rango mwandono katika ndo pangi hao ngabo ila shikomori kao emafundi ngamjoneleza ondoto tuka hapa kembese lawa no ndulo mhamili rana katika hao hasa uhamiliwa disa ze dépenses zae ngizo yao zote sawa shangizo yao sipaka orto ngabo ndukao malheureusement wadaze wantuka hapa paka mbese lawa paka kiarmota bitu nge kabili keka nifungu ngebidore lewe yauka emanarambali tifunge ndazile kawe siya score DJ iyo nesoka usilamu undo waja uronese nze kando abidi dunge emanarambali tifunge gawarimwa tabu o wade henyi mdukaonge na wade nziro wahero wahe shehito wahe stoma wahe zentwe waishe bandama wae hezungo za mpia ikaungurengo ngurengo malalao haini wakati hambati funge emana bufundi mwanzo yafungeza barindi ko sambu tifunge yende ndio wajite harimwa tabu banundu kaungurengo malalao emanabo kaminga mimwema dabondo be malalao abutono byo jihantize yaukaya ko mimi sava amfungo ndrantire dale le botasi awaba le na bondore kabotasi nabo masi wa mjodo ya ngasawa gatole za ino hemalala mdukaonge mwadi kabozenyi wade zinzabo egu uja mzinga raba ceremony buho ceremony rema ceremony ni toshahuro ngabo zenyi wade zinkaonge zo chronic na mkeradi fundinga bana ngojo zamba na mkeradi barambari tifweka ngasawa wade abuntone namna wanzao ukena ankilo juma Mwenyezi Mungu kaondo ya arambio kanga umwade mda ukana baraka ranti utifunge imana lao egu apre bona ja bumdondo bahati afanya msoma manda inu he mafunde namne kaondo wa do arisoma wakati ndo kusoma swala naanza nifanye comparison banu wade wana ndomonda hino wakati kaondo zingara beshwa buhumna buho mtita mne chosha ngura mkiti au jangwa nzora bihe au jao mdu kutujwa wahenda soit ngobona soit wadimo compliqué hao nganzule dalao ngeubone soit zinaonga kazoki utokana mduko tuenda hapa Mwenyezi Mungu namrehemu zinagozi kaza kifu abo rantisisi wanadamu kartu juwaye evolution ila ngendo yari ni kendo kwindi kama tinu shida jambo ka owade unu ngojoka ndende wa evolue ndoko kaza mwende wabone au wende wa zinagoza kaza kifu abo ide mana Mwenyezi Mungu abo kaga umwade tifunge aba ngatrambo kenda one tabibu au kai tabibu one jonene yado one soka wade unge bdodo ngedalao unwa holionde na mneka ondo yasoma au kakatujwa tena ngojobona au zanongozi ngizo grave ndi mana rambo kaya sambe wade ungo mtidako treboni na ndrema ngati volansuri kansoti mizi kozo zilera ziraro anafikiri inwa ya Qur'ani chanu kalima jao wambo tifunge amfikiri kanga mungu ya madhara na fundingu jozamba char mwesi ya yao ngo tabisho esiwa ya hao enge ababa dondo duazi renzo kamdundu hazi wemdukao halala utenda juyu katujwazi jiriyo katujoka litwa au kaljato dena mranti de fisa mdundu hazi wala ide abida doctor limidi bola ngemdundu hazi no haukendi mdundu hazi heno katika umra sawa ndo mama ngomfukare na mitano ndo mengo minane undudu hazi uja wazee warambia makali mashiko moruka undudu hazi unuwade undudu hazi tijao unuwade bahi ranti wazee wa hatu nimefujile mabidi mweleza uka nyine mlo nae makalime kao ngajo shilo haku nga undudu hazi wambuiwa ukaya esiyo haho ikaja kama undudu hazi dinga wana nyiwade abaza nkongizo zero akaba udunja hula ho wade cha hani mdundu hazi kawo
wayafungao zisiningizo swa wakatekana noze ifanya magulu domo wa kupania abo ndwazi ko tutunga ufunge auka zinde zisinyitsongwao ye organisme ya pione soka sababa ngabo ka kastonde yando ikaija ngawe na madaila tunaanzane ne hebo msiri jutira mama ni na vertige chojo na mam chojo henda abo soka wade sodo ndwazi ko tu nango minane na mitano mingendeleo ketu tonga ufunge no sila mongo ufunge abukaradhi usane ujitabishe aukamfikirinda ila ukamndu kwanza yole soka ya amfanyondo rana zendo wizo c'est pas normal hautimize ili jujo uendelea haruma mivyo ya saya imalalao auka maswala madao yohuja hakuyu haruma imalifi ya ki baina hatu malahoni wanda lawe no katika ondo walila lihano katika ondo labidi lifanye hazi geba da bojo le dalola saya ile lilal salisa ulila saya la ndo lifanye hazi hata katika ondo abidu hone dinamne onono ne science zeleza wanda lawa mbo ule kado mbili kasirabo ngolo kado ya mwana ngona zilera kumena zili badabole la saya ili lidunge ufanye hazi au kuna ujua jianze ukaya kwenda butasina kwa jioni na butasina masivu ntungu mbala kadondaro kwa sababu kadondaro zile rangi zoshasha sio zile rangi nani hizo shasha kuna ujua jianze ukaya kwenda butasina masivu abona ntorengali nukachifungua linda kwa sabani eti zile rangi sita madhara namba banu banini andani yombo sur dosage ani ngoendo pascal malala zinsumu ndio ko ili malala zila sumu shasumu kaanga zini kunono alhamdulillah kwa ya katidi namna hiyo wala problem ngondoa wenjeze imalo yala awoje chodesta bihao akange bidoze elimine ya ferila pia ndio namna dawa la fanywa lifanywa katoke mshashi wewe ujao utanganye namna hiyo kama namna ndo aje kama kwa dala ambao ule botrasi ela saule masivu itakundi elewa ujoshida weleze badi bale ikamba na nchora kama katika ndo ndifungwao bale bale kato kiruke mala yoka lola nayo maili au kala lezima lele kwa sawa na lezima ikale ngo wakati mzima lola li bloquer la salle abo lezima lifanywa hazi lezima kalitufanya au lende lenjeza ze hazi za lindwa jitena yani hizo pia ngebidore lewe ya ukali hani mdukando fungo tuma utimizi ndio wajibu ndio uneto bibuae right and setu ndio wajibu ndio uneto bibuae baada ya timizi yetu haini mdukao dulumwani wanukando ambao atifunge na watifunge ba hizo leze tabu ne zemadora ikao bezilona mwanadamu harumesiwa yahe wakati kaundu ya fungo tuma kabla rechanji harmai masala ngabo harmai masala kau ngarto kau ya mbaban kanga hizo lazima moto zinjiza ama heli toka ufanye masala kanzari ya hutanye ya haja ili rikeri doba dia mzima alafu mjida mafudimuni maswala mararu sana yalova ya tsini batima ndio ya tibati swala la mwanzo dokaya mrikao haslimu kama tizatu zin haslimu alafu gwandiso yetumo mahauo nae wakati mwingi sio shokaya endutu fungano swali awetu mwa ndio de bezoni alafu mroi handisa ani haslimu alafu gwandiso funga shaka tuje swala elia la demande ya swala chango ndo andise etumu wandise mbabi kwa sasili mu mahabuni alafu ndo jibuye eheli ya dufanya bado kakatu de swala takata shida ya sumi swala le swala la bili de mwanadamu ikao gufanywa hazi harma restaurant ikao kumopuru kuna vinyo na yenge hafunge tumu emndu wange mduiti nokatundazi katinda ila harma senti zinurdi Alaye la saya demdikao halimba ani riziblo la saya kume
hajwasa kumeketa hiangalelera halibahi ndo wanomba maji halafu hajangonzwa lale haundu ai valekete lazimunile yangu jodunge tsumwa ukanujwa hidungia au kai sa halishaketa kujua ukavelelera ya lazimia zia ne bahindu kejaji alala saya demrikawo jelifu yazo ne sayabo dokter imduge mwadi shai kinga saya katu ngono haya hambagura yaratsetu ajensiste kangu jiforce yafanye yafungetu yemdo yo haruma ye dini gemdo hindi haukaya haji force ukangwa hajonokaya mbasi handoni yo kamem amjoshida nifungetu baishwa ngabimadi alela miso anena swala yanu demrikawo ani handishwa analysis ele fani wotasira ya tunabai ye ndofanya analysis ile tumya ngedele yao au kana ndofanya analysis yode maswala ya jabandanzi yaje duse doktoria Bakar moyo Bakar moyo naone principal ya sujet leo balunga sarmo silamu nono Dela muso la ya analysis naam Bismillahirrahmanirrahim. Arwaye masuala la mwando la husu mbikao leo hasilimu nyumeni ija yundi hokaya ya Ramadhani ija na yera haka jashinda ya soma namna ya uswali ani katu jua namna ya uswali hazo amru hamandu uonge lazima yafunge tumu wakati kama ambilao kaya mrufungo utu swali apoketi na maana idha mruhamandu uonge lazima yafunge tumu mruhamandu uonge lazima yafunge tumu nane swala yakaya ibakisha ukaya banu mrikao leongo sinimisho mundu yo lazima ya sania mweleze taratibu za swala ani mrikao hasilimu nyumeni katu jua namna ya swala ujimlifu ha swala tujuru hosoni mwahingi yo farudhi nge lazima ya swala shado kamru hamandu ko usamihilwa ikakatu jua makalima ujimlifu ha ya swala yo utosha ukaya hime yafanye ze geste au ya swali hosoni mwa daina mrikao leongo jo swali ya domdunga ila namna ikaundo ya swaliyo na usoma gene wajibu ya uveza ya ukaya ya dungie ya jue namna ya uswali kwa ujimlifu ha shaila mbabi ya juwao ila mbabi mtinti ya juwao ya heso ala ngiyo farudhi ya do swali hata haina wakati ya do kamilisha namna ya ujua namna ya heso ala upande wa hetu mwekei senji ngiyo farudhi hosoni mwahe ya funga de swala ilonga lifunga tauna swala la satena wakati kao si huzisiwa yauka eba numrika ule weka do swali yeka swali shahaja halmo mwezi wa Ramadhani hajangu fungo yetumu emru hamandu wori mwambiye ukabo yetumu kesi na maana ho funga nao kutu swali au ila tumu ya funga au ngejo kubaliwa azabu kanzamu jo kaya banu usilamu nguona obligation zinji nguona farudhu zinji ya lazima mru yazimise baishe yenguzo ya mwando rijuwao ikawa hata mtume sallallahu alayhi wasallam haonesoka al-ahdu bainana wa bainahum as-sala au al-farqu bainana wa bainahum as-sala al-farq ilo baina hatune makafiri ndi swala na haina mdikao halanti ya swala bimaana hapo faqad kafar yo ma suali kaungu iliona ikhtilafa huwa nazioni ukayabo hakufuri directement au ngarjo muzise maana tu swali ikangu ukaya dukangu dharawe swala ukatu amine swala abona kwa kufuri hao ntwanza njiyo pade huo sharja hatu ke mwanadamu oi yengu fungo shaye swala katu swali yabo handani yabo si urenga ukaya ranzi yafunga o yabo yemontengu aminuka islam yabo ibakishoka swala wakati irontiyo ngo ironti haulemevu shaka tuira tukangu harayo ke swala yoti mweze nongo zavo sila ye ibakisha ukaya yabo si umwambie ukarenti banu eka ngawe nazinduzi ilizo lo za farudhu ya lazimu zimise kujaimisha sejima katafuta ruhambe ukawenze sha ukawa katongo joka nazili yabo katonga ruhambe ukaswali yenga lazima ufunge shanga nzo ujokaya yabunga haruma itumu yao shabunga haruma khatari au kaya yabo usilamu nge lazima mru ya ubali ya honti pia
ikauja ubali ya mnafumvu mzima shabo yani ngo kurubio ya ukaya mnafumvu ola shemkini haya hobohe wangamie haizo abetu yaho yadhahir ngarjo hiwazo kai swihi au kawi fungu hausite zila sharuti za hetu mnezo ntipia shado kawo bakishokanga wena kosa ku halisi na ndio labusuye yeswala boto swali ikawa jojwa humkinishiha ilende ya athiri la tumika kaundo funga idha nabo hafubi mtu hamando yasilim ngujojua ufunge tumu shahunu ngene obligation ya ukaya ya do swali heba byejuao na ukabezea tahe asome enamna ya uswali ngabwe mbikao leo hafungu yetumu sheje muri hokaya nge haruma hazi za restaurant gukomeye purunku au hakomea mvinyo yabule swala ilo kalifungati hanao na mabaki ya mai ndo upande wa hazi msujwe kani njia hiyo na upande wa hetu ikasa vijana mtoka yonde hazi kaundo yaifanyao ende hazi kaundo yaifanyao kwa haruma restaurant imana bongo pivo shahula shingi mizo ngukomewe ye lepo upande wa hetu huyo hokomea le purunku ikaha komea le purunku abo hakomea najisi ikaha komea mvinyo abo hakomea najisi iyo ketu athiri upande wa hetu ya hayokawe tumuyi yimenye hasibabu ka hakomea purunku ukapurunku ngabyoka lo najisi hakomea mvinyo yo najisi hokomea najisi ketu menya yetu chaba chaba bakisha uka ngabo lesu alla ila sasa na do upande wa hemvinyo ikatiyaga abuka jikomea ikatiyaga abuka jikomea au kama ne ikomea uyo uislamu ngo hanse ukaya ya hukma ya mrikao haikomea hotwahirishi hange lazimuo ya hose bala batusheha nele purunku awe kamba ilazimu ya hose kadomfukare miongoni mweze kadomfukare hizo yarumie ka na baadhi ya wanazioni hasa tanzania madhhabu ya Imam Malik waone sauka atarbi madhhabu ya Imam Shafi'i ngabu baadhi waone saukaya sabuni yo remplace leka ida nabo yeye ngelazimu ya hose bala bahandu bakushe wanele purunku kadomfuka sheka leo hajatu yaga gajatushe ila purunku yawe kaja komea ila najisi yawe katini ngemtwahirifu upande Shabo kabele swali la bilindo upande wa hemvinyo. Akemvinyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala halaani mwenye huza ne mwenye ndio wa huima bahi nani hatolea kala ntize wala ikaundo do mvinyo. Haizo abu upande huo ikaha kome mvinyo ngabo upande wa hena jinsi changa upande wa hila upande wa hila dhambi yabonge njiyao harumwe hazi uyo ujimlifu hayo ilo swali kaungi lo tajiha ku ya lazimu lijedi na nulo au kayo ketu njia harumwe restaurant bai yonge jiyo harumwe o mahala ni hunuriliyo na hunu nge lazimu dojo kaya ze fatwa au ze hukuma za utoa nge lazimu dojo ukaya mahala ni jakomore kango to hukuma hamadiyo keti sawane kanga we Faransa ngo to hukuma hamadiyo au kakomori kabati ze restaurant hizo la kabati ze maluka yao ama ijondi hoka hunu Faransa ikawe ngo fanyo hazi haina hazi ifanya uwezo hazi nchashi izo hazi nchashi ijondi hoka kazi ya bihanyi hana na nongo ikaunga bo haramu buhari au kango fanyo haruma restaurant abunga bole puru kunga bo mvinyo ikango fanyo hazi haruma magaze yabutu jure mvinyo ngiyo buhari ngehuzi wao abo ibakishoka ewe antamkawe mrwa hazi ingawe ina ila haki ya ukayambia mamhuzo maji shamsu huzamvinyo yabole suala ngilo yabo ijojo humkinishiha wandwa hunde mlango wahusu yabao al-darura tubihu al-mahdhurat wal-darurat tuqaddaru biqadariha ilo suala beseketi harmaze ni chati kaunjia hamu pande wa hetu chao masuala kaunga muhimu rihundana na wakati ya jana nula upande ngabo emrika uleo hamande namna waonesa abungu njio haujimlifu dimrika ule ungu fikiru kaya bane maharibi aja na balara haka jaja na hunge lazima reshelezana ka mtume sallallahu alayhi wasallam harisizano rondo homdubeza yafungue kabla raho wakati uwejaja yome ngoni mama kosa yani ula ujokara wakati kwa jaja ubeze ufanye mwili ufungue raho wakati weja
wejaja yede maneno kaikambo hasa fungu hasubirio muda ula onti pia mrati jaji hafilisha hapo mna dakika wa mwisho lazima mtu asubiria kesuiru kwa wakati usamjia ingi uje fungu shika leo na rutu hantuka hufikiru kwa wakati unjia huli udaza utunde hundoka bale wakati rahabo jaja au hulalabo masihu ufikiru kabanu rahe ya subuhi gejanjia huli ijandu kabala ya subuhi senjia hale haja ya mtu hamandu wo mtume sallallahu alayhi wasallam ambao amba man kana sa'iman fa akala wa sharaba nasiyan fa inma at'amahu Allah wa saqa yani haina mdikao leo haka hafungu haja hadi au hanwa hauduwaza bala Mwenyezi Mungu ndiye yamlisa ndiye yamnosa idhan falyutimma sawma unatimizi yetumu ya hahe kana ulibetumu ila wala kana utuambanongo chikonti pia hauketumu ndio sahihi shabu ibaki shoka ikaleo abo yingo jawu jimli fumgikao haduwaza ujanga wala loko pola majingo uno ukaza huno hata ay bangami harmatumu yojo mkisha mrado zakaba nange harmatu khatatan harmatin tu zamando shabu no ka